confronto internazionale, la figura dell'esperto, ecco, professionisti a confronto, una figura multidisciplinare che si qualifica per competenze. Certamente è stato molto interessante questo confronto che ci ha permesso di comprendere i modelli nei vari paesi, sia quindi in Europa con il confronto Italia-Spagna e poi il confronto con il Messico e nel Sud America con il Perù e l'Uruguay. E è venuto fuori che abbiamo due parole importanti, due concetti importanti che riguardano il successo dell'operare dell'esperto, che sono da una parte la necessità che ci sia fiducia da parte dell'impresa, dell'imprenditore nei confronti proprio di questo soggetto che è preposto alla facilitazione, quantomeno nel modello italo-spagnolo, ma anche potenzialmente negli altri 3 paesi, e quindi da una parte proprio questa idea di avvicinamento necessario dell'azienda all'esperto. Dall'altra parte la seconda parola, il secondo concetto importante che ha un grande contenuto anche da un punto di vista giuridico ma anche economico-aziendale, che è quello della riduzione / eliminazione del conflitto di interesse, che può essere sicuramente ridotta con una individuazione ex ante del soggetto preposto a svolgere il ruolo dell'esperto da parte di un ente terzo. Abbiamo visto che non in tutti i paesi è così, per esempio in Spagna, però ce lo racconterà poi il professore, è di indicazione dei creditori direttamente. Questo può creare delle conflittualità che possono minare proprio alla base poi la prosecuzione e il successo dell'istituto. Nell'intervento di questa mattina abbiamo illustrato una delle, fra virgolette, new entry del codice della crisi d'impresa, la composizione negoziata e la figura centrale, assieme a quella dell'imprenditore, dell'esperto. Esperto che viene nominato sulla base delle candidature che la Camera di Commercio ha ricevuto, una figura atipica per quanto riguarda l'ordinamento giuridico del nostro Paese, una figura che deve essere super partes e che deve aiutare l'imprenditore a superare lo stato di crisi o potenziale crisi in cui l'impresa in quel momento comincia a trovarsi. Figura indipendente, figura poliedrica, deve essere un bravo negoziatore, un bravo mediatore, esperto di economia aziendale perché deve capire se il piano di risanamento proposto dall'imprenditore è effettivamente risolutivo della crisi d'impresa con tutti gli elementi di prudenzialità e ulteriormente deve essere anche bravo a leggere fra le righe i dati contabili, economici, finanziari e patrimoniali dell'impresa del recente passato, in modo tale da poter vedere se con le prospettive di rilancio che l'imprenditore propone effettivamente sarà possibile tornare in una situazione di going concern. L'esperienza spagnola che si presenta qui al Vastomit. L'esperienza spagnola è un'esperienza nuova dopo la riforma tra la direttiva e la trasposizione, è un'esperienza che è riflesso del vecchio specchio del concorso di fallimento, il concorso di creditori e come si è detto prima una delle chiavi di questo processo è cercare l'equilibrio e la riduzione dei conflitti di interesse. Ma forse la soluzione o l'interesse non è la riduzione di creditori specialmente sofisticati, mi rifiero, credo in questo momento al mercato finanziario, e la soluzione principale è che i creditori più forti nella ristrutturazione, nel futuro della ristrutturazione, sono i banchi, sono il mercato finanziario e dopo il conflitto è una possibilità chiara e dobbiamo pensare nell'equilibrio e che tutti i creditori hanno la stessa opportunità di conquisire e di condividere la partecipazione della soluzione. Prima di tutto evitare il concorso, evitare il fallimento, perché il fallimento è il fracasso di tutto il diritto fallimentare per un chiaro problema di tempestività e assenza di conoscimento. Esperienze a confronto ci racconta di quella messicana. Bueno, ha sido muy interesante porque si bien no tenemos la misma figura en la legislación mexicana, tenemos algo que se parece mucho. Y lo interesante de esta experiencia es descubrir que los problemas
que se dan en el mundo de las empresas y de la insolvencia son los mismos exactamente en todo el mundo y que las soluciones en el fondo son las mismas, pero la forma de alcanzar las soluciones pueden tener variantes y las experiencias que unos países aportan son útiles para otros países. Creo que eso podría ser mi resumen de esta experiencia. La experiencia uruguaya es que respecto del tema que me tocó exponer, no contamos con esa figura en nuestro derecho, pero lo que hice fue exponer cuál sería nuestro experto en materia concursal. Nos queda mucho por hacer respecto de legislaciones como la italiana o la española, que también estuvo presente en el panel, pero nos iremos aproximando a esa figura del experto que sin duda cumpliría una función más destacable en nuestro proceso concursal, y no solamente eso, sino que lo principal sería, a mi entender, que evitaría la gran liquidación de empresas que hoy en nuestro sistema uruguayo se liquidan debido a mi entender, nuevamente, a una deficiencia en nuestra legislazione concursal. Tante esperienze a confronto, abbiamo ascoltato anche quella peruviana. Muy importante, sobre todo porque nosotros hemos seguido lo que pasa en particular con España, como había indicado. Pero de haberlos escuchado ahora los profesores, encuentro que uno va muy fortalecido para saber cuál es la real labor que tiene este experto concursal. Y va por lo siguiente, es el que tiene que hacer el diagnóstico de la situación que tiene la empresa en un momento determinado. No se debe, el empresario no se debe preocupar, porque lo dijo hace muchos años el profesor Giuseppe Ferri. La empresa, al igual que las personas, en algunos momentos sufren crisis, pero lo importante es saber elegir quién te puede ayudar, como en el caso de las personas, un buen médico, un especialista que te saque de una situación. En el caso de las empresas, debería imaginarse de pronto quiénes son los expertos para que me haga un diagnóstico para decir, miren, ¿qué posibilidades tengo de mantenerme en el mercado o qué posibilidades tengo de salir del mercado? Es decir, que me liquiden. Hay una experiencia muy valiosa que se ha hecho después de la pandemia con relación a las empresas aéreas, las líneas aéreas. Ellos tenían un enorme problema porque los aviones que utilizan no son aviones de ellos, son aviones que están en leasing. Y esperan todavía algunos aviones que están en proceso para que sean entregados. No pudieron operar y tenían que tomar decisiones. Se fueron a que le apliquen la normativa norteamericana y todas las empresas las vemos ahora que pudieron arreglar esta situación. Con expertos, indudablemente, porque no solamente el experto es el que sabe su ley concursal, no solamente el experto es el que sabe la ley de bancarrota de los Estados Unidos, sino el experto es que sabe cuáles son las figuras que pueden ayudar a salir de esta crisis. Por ejemplo, en ese caso, tenemos este contrato de leasing que están con estas empresas. ¿Y cómo deberíamos responder ante esta situación? Deberíamos responder mirando primero a la ley concursal. Es decir, ¿cuál es la situación ante las declaratorias o de crisis? ¿Cuál es la situación que se tienen con estos contratos? Si conocemos los contratos, estamos buscando que la empresa puede ser viable, porque si le quitamos los aviones, ¿cómo pueden seguir operando? Por lo tanto, siempre uno debe buscar lo siguiente. Una negociación ante las situaciones, como lo que se espera siempre. Pero esa negociación tiene que partir de lo siguiente. Esta empresa espera que sus acreedores tengan confianza en ella, ¿no? Pero, ¿tiene confianza realmente en los que los quieren ayudar? Si quieres que confíe en ti, confía en los que te quieren ayudar. Ahí tendría la filosofía, ahí tendría la razón de ser de toda esta labor que puede ser desempeñada por los expertos. ¿Rol importante? Sí, porque le va a permitir el diagnóstico. Le va a decir, esto es lo que debemos hacer, esto es lo que debemos proyectar y usted está en buenas manos y lo vamos a mantener en el mercado, indudablemente para beneficio de la sociedad, de sus trabajadores y para la propia empresa que necesita mantenerse ya o salir de la crisis para tener totalmente saneada su patrimonio y seguir avanzando en una posición en el mercado. Muchísimas gracias.